गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मु तपन आज हूँ 21 डिसेम्बर शनिवार कौन रही सकाळ गुरुत्वपूर्ण खबर आसनु थरे नजर पकाइबा ता पूर्व जदि प्रथम थर पर आमर चैनल को विजिट करुँच ताहले चैनल वीडियो गोटे लाइक करूँ आउ सब्सक्राइब करी पाखर थिबा घंटी बटन को दबाई दिंतु जहाँफल सबु दिनर अपडेट आपण सर्वप्रथमे पाइपर। प्रथम खबर वर्षा परे पुणी फेरिबो शीत थरिबो सारा ओडिशा। बंगोपसागर में लघुचाप सक्रिय थिबा बेले 21 तारिख पर्यंत राज्य में विभिन्न स्थान में पाग मेघुआ रहिबा सहित हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा संभावना रहिथिबा भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। 22 तारिखरू पागरे परिवर्तन आसिबो। पाग मेघुआ जुगु सारा राज्य में राति तापमात्रा वृद्धि पाइछि। दारिंगबाड़ी सिमलागोड़ा फुलबाणी उदयगिरी आदि अंचल में सर्वनिम्न तापमात्रा 15 डिग्री पहुँचला। राज्य में सर्वनिम्न तापमात्रा सबुठु कम राउरकेला 8.4 डिग्री थिबा बेले सुंदरगढ़ में 10.5 डिग्री, झारसुगुड़ा 10.4 डिग्री, किरेई 11.3 डिग्री, भुवनेश्वर 20.4 डिग्री एवं कटक में 18.5 डिग्री रेकर्ड होइछि। परवर्ती खबर पियाजर मूल्य ह्रास 10 दिन में अधा है दर। पियाज और रसुण दरदाम एवं मांदा। भारत को चाइना रसुण आमदानी और मंडी मानक लगातार रसुण पहुँचवा दर को एवं नरम करिछि। गत 8 दिन में दरर एवं बड़ अंतर देखा जाइछि जहाँ एवं चाषी को चिंतार पकाइछि। केवल रसुण नुहे पियाज दर में एवं ह्रास देखाइछि। मात्र 10 दिन में पियाज दर एवं अधारू भी तलू खसी। तेबे आलू दर पाखापाखि स्थिर रही। पियाज क्विंटाल पिछा दर एवं 2700 रु 2800 कारबार होउछि। तेबे गोल पियाज दर क्विंटाल पिछा 1800 रु 2000 मध्य कारबार होउछि। एही समय रे रसुण क्विंटाल पिछा 23,000 रु 24,000 रे कारबार होउछि। देशर एबे अमल ऋतु पाखी आसिलाणी एणु पनीपरिबा दर रे बेस ह्रास देखा देउछि। 10 दिन पूर्वे जो पनीपरिबा दर आकाश छुआ थिला ताहा एबे सहज उपलब्ध हो गलाणी। परवर्ती खबर +2 परीक्षा प्रस्तुति आरंभ 23 रु पठाजिबो प्रैक्टिकल प्रश्नपत्र। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद CHSE द्वारा परिचालित युक्त 2 कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक परीक्षा पाई प्रस्तुति जोरदार होइछि। तारीख घोषणा सह परीक्षा केन्द्र चिन्हट प्रक्रिया शेष मध्य होइछि। 1276 केन्द्र में थियोरी परीक्षा अनुष्ठित हेब। ता पूर्व जनवरी 2 रु 12 तारिख मध्य प्रैक्टिकल परीक्षा कराजिबो जहाकू दृष्टि रखी आसंता 23 तारिख ठारू परीक्षा केन्द्र गुड़िक उत्तर खाता समेत अन्यान्य आनुषंगिक कागजपत्र पठाइबाकू निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। उभय थियोरी और प्रैक्टिकल परीक्षा पाई आवश्यक फॉर्म साधा उत्तर खाता एवं प्रैक्टिकल परीक्षार प्रश्नपत्र और मार्क फुल CHSE मुख्यालय समस्त परीक्षा केन्द्र को पठाजिबो बोली परिषद परीक्षा नियंत्रक सूचना दैछंती। परवर्ती खबर उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडांक बड़ घोषणा समस्त बंडा महिला को मिलिबो सुभद्रा टंका। मालकानगिरी बंडा घाटी रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांक बड़ घोषणा सुभद्रा टंका बंटन नहीं बंडा महिला सह आलोचना कले उपमुख्यमंत्री। से कहते समस्त बंडा महिला को मिलिबो सुभद्रा टंका। सेपटे सुभद्रा योजना रे प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका को स्थगित रखिछंती सरकार। डिसेम्बर 25 तारिख में यह टंका मिलबार थिला। एबे जांच प्रक्रिया सरिबा परे यही टंका केबे मिलिबो ताहा घोषणा करिवे सरकार। डिसेम्बर 25 रे मिलिबाकू थिबा सुभद्रा योजना रे प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय को स्थगित रखिछंती सरकार। सुभद्रा टंका पाइबाकू जांच प्रक्रिया शेष करिनथिबा हिताधिकारी को सरकार शेष सुजोग दैछंती। KYC जांच समस्या थिबारु 5,11,000 आवेदनकारी महिला को आउ एक सुजोग दैछंती सरकार। KYC अपडेट होई नथिबारु अटकिछि आवेदन। OTP जरिया KYC करथिले बायोमेट्रिक जरिया KYC करने को अपील करिसेंती उपमुख्यमंत्री। जनसेवा केन्द्र में यही KYC जांच हेबो। जांच सरिले यही पर्याय 20 लाख रु अधिक हिताधिकारी को सुभद्रा टंका मिलिबो। परवर्ती खबर कॉलेज बदली प्रक्रिया आरंभ डिसेम्बर 20 रु 28 जाए स्मार्ट पोर्टाल रे आवेदन। युक्त 2 प्रथम वर्ष शिक्षार्थी कॉलेज बदली आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइछि। आज अर्थात डिसेम्बर 20 रु 28 तारिख जाए स्मार्ट पोर्टाल आवेदन करें छात्र छात्री। 30 तारिख में कॉलेज स्तर में समस्त आवेदन जांच हेब। स्मार्ट जिला नोडाल अधिकारी 2025 जनवरी 2 तारिख मध्य जांच प्रक्रिया शेष हेब। जनवरी 3 रे उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय रे समस्त आवेदन समीक्षा हेब। यापर बदली पाई अनुमति मिलिबो। 4 रु 13 तारिख जाए कॉलेज बदली पिला इच्छुक छात्र छात्री नाम लेखाई पारिबे। एने उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु युक्त 2 कॉलेज अध्यक्ष को चिठी करा जायछि। कॉलेज बदली पाई स्वतंत्र गाइडलाइन प्रकाश पाई जो
ପିଲାଟି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କଲେଜରେ ସେ ପଢ଼ୁଥିବା ସେମିଷ୍ଟ୍ରି ସିଟ୍ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। 5ଟି କାରଣରୁ ପିଲା ନିଜର କଲେଜ ବଦଳି କରିପାରିବ। ପିଲାର ବାପା କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କ ଚାକିରିରେ ବଦଳି ବା ବାପା କିମ୍ବା ମା ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ତା'ର ଦସ୍ତାବିଜ ଆଧାରରେ କଲେଜ ବଦଳି କରାଯାଇପାରିବ। ବାପା କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ସେ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ବଦଳି କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରୀ ଯଦି ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦର୍ଶାଇ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ବଦଳି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ଆପଣ ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ 10 ବର୍ଷର ଜେଲ ଦଣ୍ଡ, 1 କୋଟିର ଜରିମାନା। କେବଳ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇପାରିବେ ଲୋନ୍। ଯଦି ଆପଣ ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଅନିୟମିତ ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର କଠୋର ଆଇନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପରେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଅନିୟମିତ ଋଣକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 13 ଫେବୃଆରୀ 2025 ସୁଦ୍ଧା BUL ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଋଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ କରିଛି ନାମକ ବିଲ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଲ୍ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟାମକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଋଣ ବ୍ୟବସାୟରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବିଲ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅଣନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଋଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯାହା ଋଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କୌଣସି ଆଇନ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, ସେ କିଣିକି ଡିଜିଟାଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ହେଉ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂସଦରେ ଠେଲାପେଲା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ 3 ଭାଜପା MP। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିତର୍କ ଥିବାବେଳେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ, ଏବେ ଏକ ଫ୍ୟାସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆମ୍ବେଦକର 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 ଆମ୍ବେଦକର। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଯେତିକି ଥର ଆମ୍ବେଦକର ଆମ୍ବେଦକର ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସେତେଥର ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇଥିଲେ 7 ଜନ୍ମ ଧରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତେ। କଂଗ୍ରେସ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନାମ ଧରୁଥିବା ଭାଜପା ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଜ ମନୋଭାବର ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ନେତାମାନେ NDA ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ଭାଜପା MP ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଚଳାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଠେଲାପେଲା ଯୋଗୁଁ ଭାଜପାର ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମୁକେଶ ରାଜପୁତ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାରଗେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇଥିବାରୁ ଭାଜପା ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର କରି ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି। ଶାହାଙ୍କ ଆମ୍ବେଦକର ମନ୍ତବ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉପୁଜୁଥିବା ବିବାଦରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଭାଜପା ଏପରି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ଏକାଧିକ ପୋଷ୍ଟ କରି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ କ୍ଷମା ଦାବି କରିଥିଲୁ, ଯାହା ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କ୍ଷମା ବି ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସଂସଦ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ଭାଜପା MP ମାନେ ଲାଠି ଧରି ଆମ ପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଦେଖିଲେ ଶାହାଙ୍କ ବିବାଦରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ରାହୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ATMରୁ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଉଠାଇ ପାରିବେନି ଟଙ୍କା, ବଦଳିଲା ନିୟମ। କ'ଣ ରହିଛି RBIର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାକରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଆଣୁଛନ୍ତି। ATM ମେସିନ୍ ସହିତ ଟାମ୍ପରିଂ କରି ଅନେକ ଠକାଇ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା RBI ATM ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ନେଇ କିଛି ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇଛି ବୋଲି RBI ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ATM କ୍ୟାସ୍ ଉଠାଣ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟରେ RBI ଏକ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି। 2018ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ କିଛି ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଓ ATM ଠକେଇର ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଅନେକ ଥର ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ATM ମେସିନରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ କୌଣସି ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ଟଙ୍କା ବାହାରିଥାଏ। କେହି ଅପେକ୍ଷା ନକରି ATMରୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଟଙ୍କା ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମ ଆସିଛି।
फलस्वरूप जदि ग्राहक एटीएम रु टंका उठाइबा समय टंका न नियंती तेबे टंका 30 सेकेंड मध्य स्वयंचालित भाव में मेसीन को फेरीजिब। सही टंका प्रत्याहार हेब परे मध्य ग्राहकंक बैंक अकाउंट रे जमा हेब। निकटरे एटीएम मेसीन रु टंका उठाइबा बेले किछि ठकई मामला सामना को आसीछि। वास्तव में केतेक ठक माने एटीएम मेसीन रु टंका चोरी करुछंती, जेउंथिपाई आरबीआई एक नुआ परिवर्तन आनिछि। एही नूतन नियम अनुसार जदि केही एटीएम रु टंका नेबाकू भूली जांती तेबे एहा तुरंत मेसीन रे पहुंचिबो। फलस्वरूप ग्राहकंक पाई निरापद रे टंका उठाइबा सहज हेबो। कहिबा बाहुल्य जे नूतन परिवर्तन एटीएम रु टंका प्रत्याहार को आहुरी सुरक्षित करिवो। यह सहित आर्थिक ठकईर परिमाण मध्य बहुत ह्रास पाइब बोली आरबीआई आशा करुछि। परवर्ती खबर आउ हॉल रे चलिबनी पुष्पा 2 अलू अर्जुन को परे विवाद रे ब्लॉकबस्टर फिल्म प्रेक्षालय रु ब्यान। बॉक्स ऑफिस रे गोटिए परे गोटिए इतिहास सृष्टि करुछि पुष्पा 2 द रोल। 600 कोटी रु अधिक टंकार कलेक्शन करी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म तालिका रे स्थान पाइछि एही फिल्म। किंतु वर्तमान आउ हॉल रे पड़िबनी पुष्पा 2 अलू अर्जुन को परे एक बड़ विवाद रे फसिछि तांकर एही सिनेमा। विश्वव्यापी दमदार इनकम करुवा पुष्पा 2 पाई बंद होइछि फिल्म हॉल। भारत में अनेक सिनेमा घरू पुष्पा 2 को हटाई दि जाइछि। किछि दिन तले अलू अर्जुन को पुलिस गिरफ्तार करबा पळे वर्तमान सिनेमा विवाद घेरिछि। पुष्पा 2 रे स्क्रीनिंग बंद हेबार कारण यह जानिबाकू मिलिछि। हैदराबाद ठेलापेला मामला पाई पुष्पा 2 रो स्क्रीनिंग को रोक लगा जाई नथिला बोली कहा जाइछि। सूचना अनुसार फिल्म निर्माता एवं पीवीआई एक्शन मध्य विवाद देखा जाइछि। एथिरे थिएटर 10 उत्तर भारतर प्रथम फिल्म हॉल एक बड़ निष्पत्ति नहीं। समस्त हॉल रु पुष्पा 2 को हटाइबा निष्पत्ति नहीं थिएटर चेन। ट्रेंड आनालिस्ट मनोबल विजय बामला कहते जे ब्रेकिंग पुष्पा 2 काली ठारू उत्तर भारत में समस्त पीवीआई आइनक्स रे चलिबो नाही। तेबे अपडेट शेयर करबा पई किछि समय उपरे उभय पक्षरे एही समस्या समाधान होई सारिथिबा से कहते। पुष्पा 2 एवं पीवीआई एक्शन मध्य सबुठारु किछि होई जिबा परे गोटी गोटी करी शो खोली जाउछि। वर्तमान सारा भारत में पुष्पा 2 सर्वाधिक कलेक्शन करथिबा हिंदी फिल्म पालटी जाइछि। रिलीज रे 15 दिन मध्य 600 कोटी पार करछि पुष्पा 2 द